Bonjour, perkenalkan nama saya Dian Lestari dengan NIDM 0528129101. Saat ini saya adalah salah satu dosen di Prodi D3 Perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang mata kuliah yang saya ambil, yaitu French. Mata kuliah French merupakan mata kuliah bahasa Prancis dasar untuk mahasiswa D3 Perhotelan selama 1 semester dengan bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan 16 pertemuan. Mahasiswa akan mendapatkan berbagai pembelajaran tentang kosakata, pola struktur kalimat dalam bahasa Prancis, serta ilustrasi nyata yang berhubungan dengan konteks penggunaan di bidang perhotelan. Materi disampaikan melalui pendekatan aksional. Mahasiswa diajak menyelesaikan tugas-tugas komunikatif sesuai dengan situasi nyata seperti melayani tamu, reservasi kamar, hingga ke reservasi hotel. Mahasiswa diarahkan untuk secara aktif berlatih menggunakan metode role play atau metode praktik, sehingga penyampaian materi pun juga didukung oleh audiovisual, sehingga mahasiswa termotivasi untuk lebih aplikatif dalam pembelajaran mata kuliah ini. Dosen melakukan penilaian pembelajaran melalui berbagai cara seperti tugas individu, tugas kelompok, ataupun kuis. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melafalkan kosakata dan ungkapan dasar bahasa Prancis, mahasiswa mampu mengimplementasikan struktur kalimat sederhana dalam bahasa Prancis, mahasiswa mampu menerapkan dialog-dialog percakapan dengan tamu hotel, dan mahasiswa mampu menguraikan arah suatu tempat atau destinasi wisata dalam bahasa Prancis dengan tamu hotel. Materi pokok yang disampaikan di mata kuliah ini yaitu 1. Salutation et se présenter atau menyapa tamu dan memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua ada la nationalité et la profession, ada beberapa kebangsaan dan profesi-profesi yang ada di bidang perhotelan. Kemudian ada materi juga tentang présenter quelqu'un, yaitu mahasiswa nanti mempresentasikan atau memperkenalkan orang lain. Ada les chiffres et les temps, di situ mahasiswa akan belajar tentang angka, kemudian waktu, ada hari, tahun, dan bulan, serta jam dalam bahasa Prancis. Dilanjutkan akan ada materi tentang les vocabulaire de l'hôtel, yaitu vocabulaire kosakata-kosakata tentang perhotelan, yang akan dilanjutkan dengan gérer une réservation atau bagaimana cara reservasi hotel ataupun meja di restoran. Setelah itu, materi selanjutnya adalah demander et expliquer la direction, yaitu menjelaskan tentang arah suatu tempat. Dilanjutkan dengan materi tentang les sites touristiques atau tempat-tempat destinasi wisata. Referensi yang saya gunakan adalah Francais.com, méthode de français professionnel, kemudian ada le français de l'hôtellerie et du tourisme. Kemudian materi tambahan saya juga gunakan Tipissant Monde, Apprendre le français, section tourisme et hôtellerie. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring di kelas dengan materi dialog au restaurant. Bonjour à tous. Comment ça va? D'accord, très bien. Bon, est-ce que vous avez pris le petit déjeuner? Non? Non? Ouais? Oke, beberapa ada yang oui, beberapa ada yang non, karena mungkin ini masih pagi ya. Ada yang sempat untuk sarapan dulu, ada yang nggak sempat, dan lain-lain. Tadi saya dengar ada yang bilang oui. Axel, qu'est-ce que vous avez pris pour le petit déjeuner? Qu'est-ce que vous avez mangé?
Le riz sauté. Ah bon, c'est très bon. C'est épicé? Non, d'accord, très bien. Et puis, Raja, qu'est-ce que vous avez pris pour le petit déjeuner ce matin? On fait ça, mais de café. Ah, un croissant et une tasse de café. Ah, c'est très bon. C'est comme le français, hein? Ouais, comme le français. Et puis, Aulia. Comment? Pecel aja deh ya, pecel karena itu nama pecel. Enggak perlu dipecel-pecelin ya. Nanti kalian dessertnya makan klepon jadinya klepong. No, tetap klepon aja. Oke, tu as mangé pecel avec du riz. Ah bon, c'est très bon. Bon, karena beberapa dari kalian tadi sudah menyebutkan beberapa nama makanan Indonesia, bahkan ada makanan khas Prancisnya, croissant avec le café. Kita lanjutkan materi hari ini ya, masih berhubungan dengan makanan, minuman, kemudian restoran. D'accord? Weh, nah sebelum ke dialog restoran, saya ada beberapa gambar tentang makanan-makanan ya. Ada makanan Indonesia, makanan Prancis, atau mungkin minuman-minuman. Les plats indonesiens populaires et puis les plats français populaires. Ya, yang sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk recall lagi ya memori kalian tentang nama-nama makanan Indonesia dan makanan Prancis. Voilà, c'est très bon, hein? C'est très bon. Qu'est-ce que c'est? Comment nasgor, mais le français. Kalau kalian bilang ada tamu Perancis terus makan di restoran kalian, mereka penasaran. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Jackson sih qu'est-ce que c'est? Nasgor gitu ya, mereka nggak tahu. Walaupun mereka ngerti R-nya R français, mereka nggak tahu c'est pas nasgor, c'est pas nasi goreng. Mais qu'est-ce que c'est en français? Très bien. Le riz sauté. Oke, le riz sauté, nasi goreng ya. Jadi kalian jangan bilang nasi goreng. Le riz sauté. Oke, next kalau ini. Qu'est-ce que c'est? Ayam goreng. Mais non, c'est pas ayam goreng. Les Français on dit poulet? Poulet frit. Oke. Di bahasa Indonesia namanya sama-sama pakai kata goreng. Yang tadi pakai sote, yang ini kok pakai frit. Bedanya apa? C'est très bien. Goreng. Goreng kalau pakai minyak banyak on dit frit. Ya, tapi kalau goreng dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata teknik memasaknya hanya pakai minyak sedikit, kita translate-nya adalah saute. Ya, jadi nasi goreng itu bukan leri free, nanti jadinya rengginang. Ya, nasi goreng karena cuma ditumis-tumis aja, kita pakainya leri saute. Kemudian kalau ayam goreng, ikan goreng, pisang goreng, yang digoreng, yang fried ya, deep fried itu pakainya free. Très bien. Next, gambar selanjutnya. Qu'est-ce que c'est? Satay. No. Comment? Non, c'est qu'est-ce que c'est? C'est bon, hein? Kri. Itu berbeda dengan ayam panggang ataupun ikan panggang ya. Nah, kalau sate kemarin kita lebih spesifik ke sesuatu yang ditusuk-tusuk tuh. Nah, kalau di bahasa Perancis yang ditusuk-tusuk seperti barbekyuan itu kita sebutnya apa? Brochette. Brochette de. Nah, kalau ini ayam kita pakainya brochette de poulet. Kayak bien. Brochette de poulet. Kalau misalkan ternyata yang dihidangkan di restoran itu adalah sate sapi, ya pouletnya ganti viande atau daging gitu ya. Nah, biasanya le brochette de poulet est servi avec la sauce de sambal kacang en français. C'est quoi? Cacahuète. Très bien. Cacahuète. Ya, cacahuète tulisannya emang cacak uet ya, tapi bacanya cacahuète. Itu satu kosakata yang menurut saya lumayan penting ya, karena salah satu pencetus alergi.
ya, kalau ada tamu yang alergi, kalian harus hati-hati, jangan sampai tamu itu memakan sate, ya. Walaupun sate itu le plat Indonesia yang populer, mereka pasti tertarik, tapi attention, kalian bisa sampaikan ke tamu kalau ini la sauce de cacahuète. Nah, kalau tamu punya alergi cacahuète, mereka nggak akan makan. Ah oui, merci. Nah, itu nanti ada tambahan plus dari tamu karena pelayanan kalian bagus gitu ya, menyampaikan hal-hal yang penting tentang alergi tadi. Oke, très bien. Nah, ini agak-agak absurd, nggak apa-apa ya? Apa nih? Oncom? Sosis? Empek-empek goreng? Siomay? Ya, ini karena agak absurd ya. Iya. Gimana kalau kita persamakan persepsi? Kita samakan persepsi dulu ya. Ini biasanya ada untuk hidangan penutup di restoran Indonesia. Tamu-tamu Perancis seneng banget. Komong Zudi? Ya, pisang goreng. Ya, atau gedang goreng. Ya. Nggak kayak pisang ya. Ya, anggap aja itu pisangnya crispy gitu. Ya. Oke, pisang goreng en français apa? Zudi? Banan frit. Iya, di France nggak ada. Ya, di France nggak ada banan frit. Mereka biasanya akan seneng ya setelah mencicipi sekes-kese karena mereka hanya taunya banan. Ya, ternyata setelah di frit beda rasanya, kan biasanya lebih sucre ya, lebih manis. Kemudian kadang kita tambahkan ada di fromage, di chocolat, ya kan, itu akan tambah bon lagi. Yang ini capcay. Kalau kalian jelasin ke tamu ini capcay, mereka nggak tahu karena basicnya Perancis kan Eropa. Kalau kita bilang capcay itu mungkin untuk orang-orang Asia ngerti ya. Lalu kita padankan katanya dengan apa ya kalau capcay? Mixed vegetable, c'est anglais, mais en français? Legum, oke. Yang sayur-sayuran gitu legum ya, diapain sote gitu. Legum sote. Oke, très bien. Nih terakhir. Legum free nanti jadi kobes goreng lembek ya. Beda. Nah, gorengan-gorengan ini di Prancis ada loh. Bakwan itu ada di Prancis. Ya, jadi gorengan-gorengan itu kita sebutnya beignet. Beignet. Ya, beignet de apa? Kalau bakwan sayur ya beignet de legum. Kalau bakwan jagung ada beignet de mais gitu ya. Jadi kalau gorengan-gorengan, tempe goreng dan lain-lain itu kita sebutnya beignet. Oke, Bang, itu sedikit gambar-gambar tentang makanan-makanan Indonesia dan Prancis dalam bahasa Prancis yang sebenarnya sudah kita bahas minggu lalu ya. Hari ini kita masuk ke restoran. Ya, jadi materinya masih sama dengan menyebutkan nama makanan-makanan dan minuman dalam bahasa Prancis ya. Entah itu makanan Indonesia ataupun makanan Prancis. Tapi hari ini kita fokus ke makanan Indonesia. Jadi seakan-akan kalian itu nanti punya restoran Indonesia, restoran Javanese misalkan. Nah, ketika ada tamu, apa yang harus kalian sampaikan ke tamu ya? Lalu tahap-tahap dialognya gimana, percakapannya gimana? Begitu ya. Oke. Nah, sebelum ke situ kita harusnya tahu secara umum makanan Indonesia itu gimana ya, supaya tamu-tamu Prancis yang datang ke restoran kalian itu tidak shock ya, tidak kaget, oh ternyata makanan Indonesia ini begini setelah mencicipi ya. Sebelum itu kalian jelasin dulu makanan Indonesia biasanya épicé ya, épicé. Kata kuncinya adalah épicé. La cuisine indonésienne utilise beaucoup des épices. Ya, banyak memakai bumbu jadi aromatik. Oke, bumbu-bumbunya saya ambil contoh ada kurkuma, kuning-kuning kayak jas kalian, kunyit, oke. Ada galangga, dong, lengkuas, ya, lengkuas, laos. Bedanya lengkuas dan laos apa?
Apa Nara? Oke, beda penyebutan aja ya, tapi sama ya. Oke. Lalu ada apa tuh? Citronelle? Non? Non? Weh, serai. Ya kalau daun jeruk nanti citron vert gitu. Le piment yang menjadikan dia epise pimong ya. Cabe. Oke. Nah, lalu kayak akan rasa ya kan. Coba kalian ke Perancis lalu pengen masak opak. Kalau nggak ada bumbunya, salah satu bumbu yang terskip gitu kan rasanya nggak opor banget ya nggak? Ya kan? Jadi makanan Indonesia itu terkenal raison saveur. Kaya akan rasa, ada sucré, salé, acide, etc. Lalu, le riz est élément principal. Ya, kita makan nasi sebagai makanan pokok. Kalau di Perancis, nggak cuma croissant, tapi secara umum pang, roti-rotian, ada baguette, croissant. Ya, selain itu mereka juga makan pomme de terre atau kentang. Ya, oke. Jadi ketika ada tamu sebaiknya kalian boleh sampaikan secara umum makanan Indonesia itu gimana. Nah, oke. Ini saya ulangi lagi sedikit yang plat Indonesia yang populer yang biasanya selalu disajikan di restoran Indonesia untuk tamu-tamu asing ya, khususnya Perancis. Yang tadi ini ada, le risotto. Yang ini ada, yang ini. Oke, yang ini ya la soupe de poulet, ya soto, sop gitu kita bilangnya sup aja. Ya tadi makanan kita bilangnya plat, jadi jangan kaget kalau misalkan tamunya mau memesan plat. Plat itu apa ya, makanan. Ya untuk minumannya boisson. Nah boisson Indonesia itu biasanya tadi ya ada teh, kafe, ada jus. Nah ini nih, ini biasanya jadi boisson spesial nih. Wedang jahe ada serehnya. Nah kalian sampaikan ke tamu ini wedang apa? Jahe, mereka nggak tahu. Jahe itu loh, jahe gitu nggak akan ngerti. Jahe hot gitu ya. Come on, gingembre, no? Ya, ini menjadi biasanya welcome drink ya ketika tamu datang ke hotel lalu dikasih welcome drink. Biasanya dingin bentuknya, tamu cicipin, loh kok anget? Nah, mereka akan penasaran dan pasti akan nanya. Entah ke di resepsionisnya atau entah le server ketika menyajikan. Nah, jangan sampai salah sebutannya ya. Jahe itu en français adalah ketemu ang. Gingembre. Agak beda banget ya dengan rasanya ya. Oke, très bien. Gingembre. Kalau dibagi jadi 3 suku kata, gingembre, gingembre. Qu'est-ce que c'est jahe en français? Gingembre. Lebih cepat, gingembre. Ok, très bien. Gingembre. Très bien. Gingembre. Ya, gingembre avec citronnelle. Oke, itu le boissonnya. Dessertnya tadi ya, ini beignet ya. Tulisannya kayak gini nih. Ya, beignet de maïs, beignet aux légumes, banane frites. Nah, yang terakhir tuh. Apa tuh yang terakhir? Ini bukan nggak tahu ya. Ini bukan nggak tahu. Ini bacanya getok, bukan ya? Itu Perancis bahasa Jawa kalau getok. Itu bacanya gato. Ya, gato. Jadi makanan-makanan yang manis, biasanya snack yang basah gitu kayak jajanan pasar, kita sebutnya gato. Ya, kalau roti-rotian kayak croissant, baguette, kemudian pang au chocolat kita sebutnya pang. Tapi kalau bentuknya basah kayak cake misalkan, ya, terus bakpia ya, itu kita sebutnya gato.
Nah, kalau misalkan di Jogja ada tamu Perancis makan bakpia kan itu nggak ngerti dia ya, nggak ngerti ini apa. Kalian bisa sebut si bakpia, si gato. Ya, gato apa? Kacang hijau ya. Oke, gato. Oke, nah saatnya kita masuk ke dialog au restaurant. Saya punya sebuah video di situ apa namanya simulasi, ada client, kemudian ada server. Server itu pelayan ya, kalau laki-laki server, kalau yang cewek servers. Kita lihat dulu, écoutez bien, regardez et écoutez. Voici la Kok ada boasi lagi? Tadi ada boasi, sekarang ada boasi. Boasi itu apa? Di dialog reception itu ada juga boasi. Kalau ada kata boasi, pasti ada gerakan memberikan sesuatu. Vous, jangan bus. Vous, désirez, boire, quelque chose. Nggak pakai quelque chose, nggak apa-apa wes. Quelque chose ini kayak Anda mau minum sesuatu, gitu ya. Atau apa yang Anda ingin minum. Sampai sini aja boleh. Vous désirez boire, tanda tanya. Vous désirez boire? Ya. Ya, jadi kuncinya ada di boire. Kalau mau tanya minum apa? Bukan mager, manger. Ya. Boire tanya minum apa, manger tanya makan apa. Yang pertama di sini adalah vous, Anda. Désirez. Dah, itu udah jadi. Vous désirez boire? Nanti tamu akan jawab, un café. Vous désirez manger? Ya, le risotto misalkan. Itu ya. quelque chose? Oui, un café. Nah, tamu nggak perlu mengulangi lagi, je désire bla bla bla. Langsung aja boleh, un café, s'il vous plaît. Un thé, s'il vous plaît. Ya. S'il vous plaît, que désirez-vous comme plat principal? Une omelette? Une omelette et du pain, s'il vous plaît. Des pains, s'il vous plaît. Je vous recommande notre jus de menthe. Nah, je vous recommande, ini tergantung ya. Kalau restoran kalian punya rekomendasi yang enak, boleh disampaikan. Ya, ada jus de menthe. Oui, il est très bon. Il est très bon. Enak banget loh. Ya, kalau kemarin bong itu kan oke. Nah, kalau di restoran bong itu enak. Oke, Bang. Sekarang silakan kalian berkelompok aja. 4 person untuk berdiskusi menyusun dialog au restaurant. 4 person jusqu'à 5 person boleh. 4 jusqu'à 5. Ya, nanti yang praktek 2 person maju ke depan. Oke? Untuk diskusinya bersama aja 4 jusqu'à 5 person boleh. Ya, oke. S'il vous plaît, silakan langsung berkelompok aja, membentuk kelompok. Oke, Bang. Siapa yang ingin maju duluan untuk mempraktekkan dialog yang sudah kalian diskusikan? Oke, d'accord, très bien. Oke, dari kelompok ini diskusinya 4 person yang akan menjadi server siapa? Lucy server ya, lalu Kliongnya Olia. Oke, Ale kesini silahkan. Kita buat senyata mungkin ya. Jadi ada pergerakan, kemudian ucapan-ucapannya disesuaikan. Lucy, cara dialog au restaurant. Ya, tadi restorannya namanya apa Lucy? Oke, restoran Nusantara. Untuk tahapan-tahapannya, attention, est-ce que vous avez des questions? Non, oke. Nah, jangan lupa di sini ada les expressions fonctionnelles. Jadi tahapan-tahapan ketika kalian
nanti menemui tamu di restoran. Yang pertama pasti ada saluwe, ya greeting. Yang kedua tadi demongge untable sudah Aulia tanyakan ya. Lalu donner la carte, et puis servir ou confirmer la commande. Voilà votre omelette, voilà votre thé, etc. Jangan lupa remercier dan yang terakhir nih formule de politesse final. Nah, mungkin agak berbeda dengan restoran-restoran Indonesia. Kalau di Prancis, server atau service wajib mengatakan bon appétit setelah makanan semua disajikan. Gitu ya, bon appétit. Oke, sampai di sini vous avez des questions? Non? Bon, si vous n'avez pas de questions, c'est tout pour aujourd'hui. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita ketemu lagi à la semaine prochaine dengan materi yang berbeda. Ya, merci beaucoup. Au revoir.